Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are going to discuss adverbial clause. I hope you pay attention carefully to this material. I will give some exercise through this video and also through the web. Here we go. Okay. Adverbial clause. Sentences with adverb clauses have two basic patterns in English. Study the clauses and the connectors in the following sentences. I will sign the check before you leave. Before you leave, I will sign the check. Okay. In each of these examples, there are two clauses. You leave and I will sign the check. And the clause you leave is an adverb time clause because it is introduced with the connector before. In the first example, the connector before comes is in the middle of the sentence and no comma is used. In the second example, the connector before commas, before will not comes before commas. Sorry. In the second example, the connector before comes at the beginning of the sentence. In this pattern, when the connector comes at the beginning of the sentence, a comma is required in the middle of the sentence. Jadi seperti ini. Adverbial clause. Adverbial clause adalah klausa adverbial yang artinya klausa yang bersifat menerangkan. Oke. Nah, di slide awal ini saya menyajikan dua bentuk pola kalimat. Oke. Dua bentuk kalimat yang dua-duanya memiliki arti yang sama dan memiliki kelas yang sama juga sebagai kalimat yang memiliki adverbial clause. Yang pertama, I will sign the check before you leave. Mana adverbial clause-nya? Ada before you leave. Nah, before you leave itu adverbial clause yang adverb of time karena ada konektor before-nya. Kemudian yang kedua, before you leave, I will sign the check. Nah, yang kedua juga sama, ada adverb of time sebagai adverbial clause-nya. Nah, maka apa sih perbedaannya? Nah, dua-duanya sama-sama benar. Perbedaannya adalah cara peletakan adverbial clause-nya. Yang pertama, adverbial clause itu diletakkan di tengah atau setelah kalimat utama, before after the main clause. Nah, sementara yang kedua, pada contoh yang kedua, adverbial clause-nya disimpan di depan, before you leave, gitu ya. Maka kalau disimpan di depan harus membubuhkan koma di sana. Nah, ini kebetulan adverbial clause ini sering muncul di dalam soal-soal TOEFL, gitu ya. Nah, di dalam soal TOEFL sering muncul kalimat seperti ini. Bla 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 was late. I missed the appointment. Oke. Untuk melengkapi kalimat ini atau untuk menjawab soal TOEFL semacam ini, Anda harus yang pertama harus mengidentifikasi struktur dari kalimat tersebut. Oke. Apa main clause-nya? Main clause-nya adalah I missed the appointment. Oke. I subject, missed verb, the appointment object. Kemudian sebelum kalimat utama itu ada beberapa kata, ada dua kata was late. Oke, ini bukan sebuah kalimat, bukan sebuah klausa karena tidak ada subjeknya. Maka apa yang harus kita lakukan untuk menjawab soal semacam ini? Oke, kita membutuhkan pertama conjunctions. Oke. Yang kedua membutuhkan subjek. Jadi jawaban yang tepat untuk soal seperti itu adalah
since he was late. Nah, the following chart lists adverb time and cause connector and the sentence pattern used with them. Oke, jadi di bawah ini ada beberapa pola, ada beberapa konektor atau conjunctions untuk adverb of time dan adverb of cause gitu ya. Adverb time sama adverb cause. Yang pertama ada after, as long as soon as, before, by the time, once, since, until, when, whenever, while. Kemudian yang cause ada as, because, in as much as, now that, since. Nah, and then the pattern. Kemudian selain list dari konjungsinya atau conjunctions connector, ada juga polanya. Polanya seperti ini. Ketika kalimat mengandung atau memiliki atau terdapat di sana adverbial clause, maka polanya seperti ini pasti. Subject, verb, kemudian adverb connector atau conjunctionnya. Setelah itu ada subject dan verb lagi. Contohnya, Teresa went inside because it was raining. Atau pola yang kedua, konjungsinya ada di depan atau konektornya ada di depan. Adverb connector, subject, verb, comma, subject, verb. For example, because it was raining, Teresa went inside. Okay, look at this exercise. I hope you could do it at home. Okay. First, I'll discuss a little bit. Since the bank closes in less than an hour, the deposits need to be tallied immediately. Ini contoh yang benar. Oke, konektornya ada di depan. Subject dan verb pada klausa ada the bank subject closes the verb. Kemudian komanya ada karena konektor di depan. Kemudian subject, kemudian verb. The deposits need. Contoh yang nomor 2 itu contoh yang salah. Their backgrounds are thoroughly investigated before are admitted to the organization. Ya, ini salah. Ya, kesalahannya di mana? Ya, setelah before atau setelah konektor tidak ada subject. Itu it is definitely incorrect. Nah, guys, ternyata adverbial clause itu tidak hanya apa namanya? Tidak hanya cause and time, tidak hanya waktu dan apa itu namanya? Sebab akibat saja. Oke, masih ada beberapa yang lainnya. Adverb clauses can also express a number of other ideas such as contrast, condition, manner, and place. Because these clauses are adverb clauses, they have the same structures as the time and cause clauses. Nah, walaupun konektornya atau jenisnya itu macam-macam ya, tidak hanya apa itu namanya, tidak hanya waktu dan juga sebab akibat gitu. Ada yang lainnya, ada contohnya ada kontras, ada condition. Condition itu pengandaian ya. Ada manner, ada place gitu ya. Tapi karena sama-sama adverbial clause, itu strukturnya sama saja. Oke. Kalau misalnya konektornya ada di tengah, tidak usah menggunakan koma gitu ya. Sebelum dan sesudah konektor atau sesudah konjungsi itu sama-sama menggunakan subject verb, kemudian subject verb. Kalau perlu ada objek ya, ada objeknya tergantung kalimat yang digunakan atau verb yang digunakan. Sedangkan kalau konektornya ada di depan, maka setelah adverb clause-nya diletakkan koma gitu. Contohnya, I will leave at 7 if I'm ready. Ini contoh yang condition. Although I was late, I managed to catch the train. Oke. Walaupun saya terlambat gitu, I managed to catch the train. Saya
berusaha untuk mengejar kereta. Oke. Lagi-lagi saya menunjukkan contoh yang ada di soal-soal TOEFL. You will get a good grade on the exam provided. Oke. This example will notice the definition connector provided. Oke. Tapi ini contoh yang you will get a good grade on the exam provided bla 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 gitu. Maka yang tepat adalah apa? Nah, in this example you should quickly notice that the verb condition connector provided. Nah, di sini ada connector provided di sini. Provided itu konektor untuk pengandaian ya. Atau connector condition. Nah, maka setelah itu yang harus kalian penuhi adalah subjek dan verbnya. You will get a good grade on the exam provided you study. Kamu akan mendapatkan nilai yang bagus di ujian apabila kamu belajar. The following chart lists the adverb contrast, condition, manner, and place connector and the sentence pattern used with them. Oke, lagi-lagi ini selain pemahaman Anda juga perlu menghafal ya. Oke, perlu menghafal hal ini ya. Oke. Nah, ada adverb condition, ada if, in case, provided, providing, unless, whether. Contrast ada although, even though, while, whereas. Manner ada as, in that. Place ada where dan wherever. Polanya sama seperti yang adverb time dan juga cause ya. Subject, verb, connector, subject, verb. Bob went to school even though he felt sick. Adverb connector, subject, verb, comma, subject, verb. Even though Bob felt sick, he went to school. Okay, look at this example. Look at number 1. It is impossible to enter that program if you lack experience as a teacher. Ini contoh yang benar. It subject is verb. Then if is a connector or conjunction, you subject and like verb. Oke, begitu ya. Tidak ada koma karena konektornya ada di tengah. Contoh yang nomor 2, contoh yang salah. Oke, kenapa contoh nomor 2 salah? Ini ada 2 klausa tapi tidak ada konektor atau tidak ada konjungsi. Oke guys, this is the end of our video. I hope you could do the exercise at home. Okay, thank you very much for your attention. Okay.